Guys, good evening and welcome back to my channel. So good luck sa akin guys. Titingnan natin kung magkano lahat ng mga nakuha natin guys. At least nagdag allowance natin. Wala akong trabaho kaya good luck sa akin kung magkano lahat ng license na to. So tingnan natin sa isa. Mga magkano ako sa mga license na to. Ayan, sir. Good luck sa akin, sir. Isa-isa natin. Una, mag-umpisa tayo sa maliliit guys. Sa maliliit muna guys. Sa maliliit. Kung magkano to. Okay. Hindi ko siya lalabas guys kasi yan. Meron tayong 10 MOP. 10 MOP. Macau dollar. 10 Macau dollar. Una. Yan. Sa pangalawa. Guys, click sa atin guys. Sa pangalawa. Wow. Meron tayong 20 MOP MOP dito sa pangalawang LIC. 20 MOP MOP. So, hiwalay natin ulit siya. 20 MOP MOP. Yan. Pangatlo. Pangatlo guys. Natin. Another 10 MOP. 10 pataka. Nice. Another one. Another one. Oops. And then 10 pataka again. Guys, 10 pataka. Yan po, 10 pataka. Yan po ba? Yan. And next batch. Mga magkano kaya lahat ito? 20, small. Small lang yung packet pero 20 ang nasa loob. And 20. 20. Another one. Hop. 10. Meron tayo another 10. Another 10. Isa pa guys, isa pa. Another $10. Another $10. Ito marami ah. Mga magkano kita ngayon? $20. $20 guys. Ito, magkano. Wala bang sandaan dyan? Another 10. 10. Oh, sipag ng 10 ah. So, another one. 20. Ay, 10 pala ulit. 10. Yan, may 10 ulit guys. 10. Another 10 guys. 10 ulit. Puro 10 ah. Hina, puro 10. Malaki-laki to. Magkano kaya to? Nakasilid pa. OMG. Malaki. At may halagang 10. 10 na naman guys. Puro 10 ah. Ano ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Yan. So, magkano to? 10 ulit guys, 10. May 10 ulit. Ito, makapal-kapal. Malaki-laki. Wow! $20 MOP, ay 20 Hong Kong dollar. Yes, 20 Hong Kong dollar. Ano ba ito? 20 Hong Kong dollar. Yan. Ito pa guys. Maliit, maliit, maliit. May 10 guys. 10 ulit. Ayan, magkano tayo? 200 na yan. 200 na ako. Malaki guys, malaki, malaki, malaki. 200 na ako, malaki, malaki, malaki. Ano ba ito?
Okay guys. Malaki, meron siyang 20. Salamat. May 20. May malaki ulit guys. Malaki, malaki, malaki. Oh, another 20. 20, malaki, 20. Ayan, 20. Maliit nga mata ito, guys. Medyo maliit. Tingnan magkano ito. Nakuha natin yung una na. Ayan. Guys, tingnan natin magkano ito. Nangangalis yung braso ko. Ayan. Wow! 50! 50, 50, 50. 50 MOP. 50. Thank you. Thank you, thank you, thank you. 50. Ayan. Yes, malaki ulit. Malaki, 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 malaki. Ayan, malaki. Hop, 10. 10 lang guys, yung malaki. 10. 10. Sige lang. Ayan. Hindi sila ano. Ayan. Ito, malaki, 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 malaki. Hirap na ito. Parang ayaw ah. May 10 ulit guys. 10. Akala ko pag malaki 50. Hindi pala ganun yan. Mas maliit. Maliit, maliit. 10. Okay, isang 50 pala ako. Walang 100 ah. 10. Oh, maliit na din. 10 again. 10. 10. Yes, man. Ha? Yan, 10. Yan, pa. There's more. Hop, another 10. There's more. 10 again. Yan, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, one more. Parang tiga 100 isang rin. 10. Yan, so far magkano na ito? Overall na is ano? 370 na. 370 and there's more. 370 na, pero meron pa nito. Baka naman mababa ng 1,000 guys. 1,000. So, dito mo tayo sa malaki. Nakakisip yung malaki. Shield na shield guys. Oh. Parang ayaw. Pabuksan. Oh my god. Kaya naman pala. Kaya ayaw kasi it's 50. $50 guys. 50 po. Yeah, $50. Wow. Thank you sa mga pangyaw. Thank you sa mga pangyaw. Another 50. Nakadalawa tayong 50. Okay. Uy. Makapal to guys. Makapal. Oh. Ang dami. Guys. Hindi mo makita nyo. Oh. Ang dami. Ano kaya to? Wow. Sunod-sunod yung serial number. Oh, magkakapareho guys. Sunod-sunod yung serial number. Oh, ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 100. Guys, may 100. Salamat dito, naka 100 tayo. 100. Oh my god, naka 100. 100 to. Tapos siguro ito na taas. Yan, 100. Kaling naman nun, 100. Hindi pa ginawang buong 100. Siguro napapagod na. Oh, another $10. $10. Uy, makapal. Makapal sir, makapal. Uy, makapal nga. Makapal guys, makapal. Ano to? Oh, another $20. $20 guys, $20. Okay, yan. 20. Yan, ito lang. 20. Tara guys, ito na. Guys, another 20. Another 20 na naman. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7, 20. Ito, malaki. Guandong groups. Malaki. Silpo ko siya. Yan. Alright. It's 50. $50 guys. $50. Thank you pangyaw. $50.
Mas maliit. Mas maliit, pero may 20. Yan guys, 20. 20 tayo. Yan. Meron pa tayo. Another maliit. Yan, maliit. 10. 10. Maliit naman. 20. 20 po. Maliit again. 10. 10. 4 na lang to guys. 4 na lang guys. 4 na lang guys. Wala na. Kasi malaki. Malaki. Guys, 50. 50. Malaki. 50. May malaki ulit. Malaki. It's 20. Malaki, it's 20. Yan. Ito na sa maliit guys, maliit. Kasi dalawa na lang ito eh. Makapal-kapal ito maliit ah. Seal na seal. Makapal-kapal ito. Hindi loob. Oh. Hindi marami naman loob. Tingnan natin magkano. 1, 2, 3. Alright. It's $30. $30 guys. $30. Salamat sa $30. 30 plus 20, 50. This one, last but not the least. Wow. It's $10. $10. Malaki pero 10. Kala ko na 50. It's a prank. So, yun lang guys lahat ng nakuha natin guys. So, bibilangin natin kung magkano ha. Samahan niyo ako magbilang. Kung magkano. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tigto 20. So, 200 na agad to, 200. Then, meron ditong tigto 50. Yan. Tigto 50. Yan. 4 na tigto 50. So, another 200. Yeah. 200 and 200, 400. And then, ito, bilang natin 10. Yan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another 100. So, 500 na agad to. Then, ito pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 600. Tapos ito, 100 guys eh. Itong makapal na ito nasa taas. 100 yan guys. So, 700 na ito guys. 700 plus ito. Yung may 20, saka 30. Yung may 20, saka 30 guys. So, 750, 60, 70, 80, 90. 790 lahat guys. So, 790 lahat. Nakulimbat ko this year. I mean, ang binigay sa akin ng mga Chinese this year. So, thank you very much sa inyo mga pangyaw and advance Happy New Year and belated Happy New Year ulit. Okay? Belated in advance, guys. Thank you. Good night.